बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम टॉक शो विद नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब शेख अफजल जब्बार साहब। आज हम बात कर रहे हैं गुजरांवाला में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की आमद पर यहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में ज़रा आपको बताते हैं, और ये दौरा क्यों ज़रूरी था ये भी बताते हैं। नाज़रीन कराम, गुजरांवाला में पहली दफ़ा पंजाब कबीना का इजलास हुआ है कमिश्नर ऑफिस में, जहाँ पूरी कबीना मौजूद थी। IG पंजाब मौजूद थे, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और दीगर सरकारी अफसरान। तो इजलास के बाद सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि गुजरांवाला यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया जाए बाकायदा। तो इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों कमिश्नर गुजरांवाला अलविदा रशराजी साहब ने अपनी ब्रीफिंग तैयार कर ली थी। गुजरांवाला यूनिवर्सिटी जो है 961 कनाल पर मुश्तमिल है, जिस पर तकरीबन 5 अरब 61 करोड़ और 42 लाख का तखमीना लगाया गया है। ये यूनिवर्सिटी अहले गुजरांवाला की बड़ी अरसा से डिमांड थी। ये एमनाबाद के करीब जगह ली गई है, वहाँ से अब मोटरवे गुजर रही है, तो मोटरवे की वजह से अब ये ज़मीन बहुत कास्टली हो गई यूनिवर्सिटी वाली, गुजरांवाला यूनिवर्सिटी। तो यहाँ गुजरांवाला यूनिवर्सिटी में वो क्लासेस पढ़ाई जाएंगी जो पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में नहीं पढ़ाई जा रही, जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट है वहाँ नहीं पढ़ाई जा रही। तो यहाँ एक बहुत आला पैमाने पर तालीम दी जाएगी, और जो गुजरांवाला के स्टूडेंट्स तालिब इल्म लाहौर जाते थे, कराची जाते थे, इस्लामाबाद जाते थे, वसाइल इतने खर्च होते थे, अब उन सब को अपने ही शहर में एक फैसिलिटी दी गई है। तो गुजरांवाला कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी के जो DG हैं डॉक्टर मुदस्सर गफूर साहब, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने कहा था ये जो गुजरांवाला यूनिवर्सिटी है ये अहलियान गुजरांवाला के लिए एक तोहफ़ा साबित होगी। लेकिन वो चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी के DG हैं और गुजरांवाला कैंपस को वो बुलंदियों की तरफ लेके जा रहे हैं, और अच्छे वहाँ पर अपने यानी कि ये कहते हैं PhD ला रहे हैं, PhD कॉमर्स ला रहे हैं, वो बड़ी उनकी खूबियाँ हैं। तो यहाँ पर मैं जिक्र करता हूँ वज़ीर आला पंजाब, जब वो अपनी कबीना के हमरा पहुँचे हैं गुजरांवाला यूनिवर्सिटी इफ्तिताह करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले दुआए खैर की है कि मेरा एक ख्वाब पूरा हो गया। मैंने सोचा था कि मैं अपने टेनोर में गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी बना दूंगा और गुजरांवाला से जो लिंक मोटरवे है वो बनवा दूंगा। उन्होंने दोनों काम पूरे कर दिए। जी शेख साहब, ये जो निगरान वज़ीर आला है, इनके जो ये डायनामिक प्रोग्राम है और ये बड़ी तेज़ी से इन्हें मुकम्मल करवा रहे हैं। गुजरांवाला यूनिवर्सिटी आपको पता है बड़े हुकूमतों का वादा था लेकिन बनी नहीं, तो ये निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को क्रेडिट है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? आज उनका भरपूर दौरा है और पहली दफ़ा गुजरांवाला में पंजाब कबीना का इजलास भी हुआ, इस बारे में फरमाइए। बिस्मिल्लाह। आपकी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी की देखना बहुत ज़रूरत थी। गुजरांवाला के नौजवान दीगर शहरों में यूनिवर्सिटी के लिए और ख़वातीन जाया करती थी, जिसकी तालीम में उतनी तादाद नहीं जा सकी क्योंकि अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा होता था। इसमें यह है कि सबसे पहले वक़्त और पैसे का जो है ना वो बचत होगी। वो जो है जो कम आमदन वाले लोग हैं वो भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। यानी उनके लिए भी एक जरिया बनेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि तालीम जिस माशरे में मजबूत होगी वो मुल्क और तमाम शोबा ज़िंदगी में तरक्की पाएगा। और ये जो गुजरांवाला के लिए 961 कनाल का जो रकबा यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस किया गया है, उसके लिए जितने फंड्स दिए गए हैं 5 अरब 61 करोड़ और 13 लाख है दिए गए हैं। ये मेरा ख्याल है जल्द से जल्द इस पे काम शुरू हो जाएगा, और ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये मुस्तकबिल हमारे आइंदा आने वाले नौजवानों के लिए है। और मैं समझता हूँ कि तालीम एक ऐसी चीज़ है। देखें ना, गुज़श्ता तकरीबन 8 या 9 दहाइयों पहले इसी पंजाब में जब
حکومت برطانیہ کا وقت، اس وقت پنجاب کی جو تعلیم کا جو ریٹس تھا نا وہ 39% تھا. اب چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے گراف اوپر جانے کی بجائے تھوڑا نیچے آیا. شرح خواندگی ان کا مطلب ہے کہ شرح خواندگی جتنی بڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں بڑھی، لیکن یہ یونیورسٹی کے قیام سے تعلیم کا اعلیٰ تعلیم کا حصول جو ہے وہ ممکن ہوا ہے. تو ناظرین کرام یا میں بتا دوں کہ گوجرانوالہ یونیورسٹی کی جو باؤنڈری وال ہے وہ بن چکی ہے اور اندر ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہے. اس سلسلے میں اب یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوگا جی پتہ نہیں ہے پر منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچے گا، نہیں، یہ کام ترقیاتی کام شروع ہے. تو انشاءاللہ یہ بڑی جلدی وہاں داخلے بھی شروع ہونے والے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. دوسرا شیخ صاحب، یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کابینہ کے ہمراہ چلو اس کا تو افتتاح کر دیا، یہ ان کا ٹاپ مشن تھا، یہ کہ موٹر وے لنک اور دوسرا پنجاب یونیورسٹی. لیکن انہوں نے چائلڈ جو پیشنٹ ہے بچے، ان کے لیے انہوں نے 112 کی عمارت میں افتتاح کیا ہے چلڈرن کا اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اس بارے میں وہ انہوں نے وہاں وزٹ بھی کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ چلڈرن کا جو ہاسپٹل ہے بہت ضروری تھا؟ چلڈرن کے لیے دیکھیں نا علیحدہ ہاسپٹل ہونا بہت اچھی بات ہے، اور 1122 کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید سروس بھی ان کی پہلے ہی ٹھیک ہے اور اچھی جا رہی ہے، اور چلڈرن کے لیے خصوصی طور پر انہوں نے بہت اچھا کیا. اور جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ گوجرانوالہ میں ان کی جو آمد ہے نا یونیورسٹی کے لیے اور ان ترقیاتی کاموں کے لیے، یہ 5واں پروگرام ہے ان کا. لاہور، ملتان، راولپنڈی، فیصل آباد کے بعد یہ 5واں یہ دورہ ان کا گوجرانوالہ میں کابینہ اجلاس ہے، کابینہ کا اجلاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اسی طرح آئندہ اگلی گورنمنٹ بھی اسی طرح کام کرے تو میرا خیال ہے کہ بڑے سارے مسائل جو ہے نا اسی وجہ سے حل ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام، یہ باتیں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب جو کہ ابھی نگران ہیں. اگر ان کو موقع ملا کوئی باضابطہ پر وزیر اعلیٰ ہونے کا تو پھر آپ اندازہ کیجئے یہ کیا سے کیا بنا دیں گے. پنجاب کے لیے یہ بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں. تو اہلیہ گوجرانوالہ ان کے خصوصی طور پر شکر گزار ہے کہ انہوں نے ان کا ایک درینہ مطالبہ پورا کر دیا. تو اب دیگر وہ پولیس اسٹیشن بھی جا رہے ہیں، دیگر روڈ کا بھی معائنہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ہر حکمران ایسا ہی کرے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو، لوگ تعلیم حاصل کریں، لوگ پیس امن سے رہیں، لوگ ملازمتوں کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹکیں، ان کی ملازمتیں ملیں. تو میری بھی اس سلسلے میں یہی شیخ صاحب کی رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ گوجرانوالہ کے لیے ایک تحفہ ہے. ناظرین کرام، پروگرام کو ضرور پسند کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور پنجاب کابینہ کے اجلاس گوجرانوالہ میں ہوتے رہیں. اللہ حافظ.